Mambo wako wala wala tena mambo wala ya divai ule raia Toria baoria ule raia Wajina osa Opo enu wame Ewa kwa ita Kasa okarama Bota wabi lekete wabebe nege kai weka koka konu wariri aje meno otiwa osiwa owiwa imuse ibota gede ne okegido demwe owie wopa owie wona yakegi me ekita you know the wa labu ni wa bere kita ni amaye iwa ogbogbo ke ibere wo ni ogbogbo na obeme omi pieva no pianoro no dionoro iko keke igbegbe nekere noro okewe me ekesi egegise nekere noro na do bura ona kamewe nya zuzu la wagbon ni ya gwale uma wagbon ri era keje kojo degi gbona ri epo ona pa zuzu la wagbon na do gbunu pono hun amari wa iye ke era ri na de yoto ona hu era gi hune okeke ya ba ebe ebono je wodowe era owu okeke so adi wa obi so wa osun evi ovie e o je no te na wona ke givie edinya ri obo no funya gbene emi ro paro no ri mu edi okeke ti o ha la dia ona ge o ha ma ti o ne kere we owo hie na hina yeri okwu ne ogi tu o ha ke je piwe kwerio ogi kwerio na we ojo wa ha mi ewe nu ya pa uye kere ma be ho do wa be ya die adere ra ma wu ma ewu ara die o wa ona be ka mo wo kon ti ewe emi ya ma be dejo be ni ebe yo we iji o kon ti en ke ya vi ra ere ya na do we ya gi ne ona ari bu bai ona ya lo bi ogi lo bi ne o kon ti ona ke giti e oda fun ewe wari ege no tu ne kere no wala wa ore nya wala u ga no ka je odowie ona wa mata no otinye no u ga ni oge je no ona we mata we no re na no mala we no de gbe are ke no kede yen kue o tu na we wo hi owe no dogu asun aye efira ona we mata no efe ni me ogi abo bi je ne kere no e ogi yan pa o ha na wu yen kue inya we wo pa ha pa lu efe ni we na tu ne kere enya na ilowo opo ka wa vie ngwa ha mai no ri epo no ri ekino kede abi na kana no
owo bia na no to aje wa na ye magite mu egbe ni nya de gbe ya adie ebu no kede akpo ka o gele wa vie obi je na wa ya hu e do pa gbe nu do are kele kede ona we e o ye mama gbe ni ya de gbe ri e wo ni kede ru da mi mama ni ye udo ye o ni ye die igbu na ja ona wo du onu die bu na ja efe neri ye me ogwe ni ye mu wa ogwe ni ye mu uto imiri ya ni ye vio ru da yeri okwu ne gbo no ma ri okwu no ro expect na fi moji ama ga no hiro gwa na oni oya ga ni o ti ene kere na kunye ma gbujo ye ma be ri okwu gbo no be ri okwu ne na nya gwe be vio gwe be ahia ye no ma ri okwu ye be vio na so gba no gi ye ti o waja so gba no gi ye ti e o waja na we e o se ti di ba ni ja o bi je ne kere na wo ma ta le mero oke gari ekpeti na fi kumoji no so obo ogi gwe ekpeti ni ona do mi ebe nede ebe owo ha ebe oge mi ya no sunu bere nede oke gi mi ewugwe yi ogi mi ewugwe oke gi mo ebe ni opa ona izuzu pa kebe kita wologbo nera le koko oti e no jo oke gi ja ga okwu ne obi je ne kere oke gi mo ebe ni mu kita be ologbo ona mulelegbe ona mupa oge jo gere ekere ona dia tupma kita na ma ye boni o to ke giro no sike keni ya mi kita niji oke gi ya fiera boha ona do ya bowa ona bojo meke na mi kita niji ona ga ireba ege ya o ya to ta yi bai no jera bowa o ga ti ebeni edo pa gire ona do mu ebeni la dia ori uwo a no ya gbale emiri ona tiebe hia keno ge na tiebe hia o tiebe gbera ekita na ma ebe ni no gbo bo ni ke iwa sun afile upa oke iwa do amose ekita na ma ni oke iwa awo na duran unu na duran yuto me na mi no gie igo ke iwa ila diabo so kuma wo be na no debeji na won ke yi mu e oke ga hia yo hia no ge mi no sunu ogi gba ogi ko ke do de re we ekita na ma no ni ebo gwa keba awo eke ji filupa unu eke vera yoto igo hara kwa bo ona we mi onyunu na hu na yin ka wata we ebe na ebe ne de na owo ha na emi onyunu a ewa no oke ji sun igo ni na ro na do re go ni ege ya no ya ti ebe gbera kita ni ekita ni yara owa o igo o yara no wa ego ya hara kwa bo amata mo ngoropa oke do hin po ma ona do bo wa ne nyeke ona do bo je woni ona do hin po ma ona do we hin ma no wi ri jobo ne e ma no bo ma so ebe e woni oke keke ya ba obi je no dio be obu kan e ke na ya ba ya bo wa we o me go tun gi wa hu o bu kan na ba gege no mo gbe ni abo e ni ya no mi no we no ya di o ma tete su popa o wa bo wa ne negede gbe ni o ri jobo ni ma waja we amani ya kufu abuwa nyina gidi do boy nya ge se ba ma be mu ole no ti o ke do gbo pokoto na do ka mo ti o we ni mi ya ide awon kan ti o na we gege ekita ni ologbo ni amu ni no mu ni ya wo le gbe ona we ebe ni no we mu we peti no ti ni no ze gi go la dia wo nu e ekita na ma no we mu ebe ni ya ogwa no je ram boni iya we ya tuta yiba ni ya we ati ebe ni gbera ekita na mani adege igo wa biladia ona wi do boro oke gi fi mu kita mologbo ni ya ona so kuma ekita ologbo ni o siyen yen won so we ni ya we gi mi ro pa iwe ni na we mi ro pa we ni na pa ya gi so wa ni ya iya gba ti no bia we no ko ti ebe no ko wu yen gba ti no bia wu yen gwa ti nya ke gi bobe na mufwa ihun na do so ngbe nya ya yiwu nya ma mi wu nya ke ga je kita ologbo ya mu e ugbo te no nya ina gbera be dopa ekita ologbo gbe na ke ni age na gbe na ekita na ma na ogwa na o yoto oke ibe nyunu yoto na ge no gie igo na bia hara kwa bo nya na iswe igo na ro nya na ga rego nya gi rego fu ne
ekita ye ni yo to tukma go magila dia a obe me no jo ti e no di okia ona ya fi bo yo nu e ekita na ma ya ge di kwa yi la dia bo ogi fi bo jo nya unu ekita gwe o bo e magila dia iya na ze bo e maladia na do gbunu zo la no hi ba e ba ya wo ka gi bi e ba ne wo ka gi na ya mu ba e gi e ba ri ne jo ri yo ji ona ti o ka gwe na yi ma emi ko no kwa na hu ni ma bi ni ya ha mo ti ye ne kere e bi no ya su nu we so pa no ye be la ono bo ti ye ne kere no ya yin ya ono pa o ya se ti mi ya family ya ije na o ka na do bi le bo ti ye ne kere ona ya ta ma he no ti ye ne kere wa ya ho ni ke tu le mu ya no ri je bo no ri je no ji o se ba ma mi wu o ke ni ya ebe na bo o ka we le be ni ya mu fo yi ba no da ya ma gwa ti ye ma ge ke no je denu wa mu be ni ya de ya mu be ni fo ona igi kita we ni kita ya gwa le bere lu da kita o ji we wi ato kita na ipa na ya yi we wi ato ona do mi ebe ni mo la ja o ti oni ke do igwe be bu da we kita na ma na dura no wa o do nyu no wa o ke do ri bo la ja go igo na be agara kwa nya na are go nya ri re go fo ne ebe no gwo e ugbo no tie o ke ipa hu be o ti oni kere ni ri ona ila wu nu e kita na ma ogi na gwe ogi gwe o magi de gbe hira o bo ti na ona ido fe e ro pa magi isu nu dai o ke gi gwe na iga yin ti oni kere no la no ya bi yen ni na kwe fu awa mi yen o bo gi yen o si ni na kwe fu awa e fe ne ri yen si ai igo re ne ri yen si ai o wa be mi ya te ri yen wo ni agba ga mi ya ku gbe ni agba ga ai so pa owo gi yen ma kwe ye ke ikuwe fari so me page wo bo mo ekita be olugbo ju bo no la ono ya ibiyen o ti ona wuyen ya bo ni e fi yen o be ni yen be ri ju bo ni ma ne no he were yen gui ona we no gije na o gwa ne ri ya iwu si ai e ya wo ga yeje o so adele kwa ne ya ma ti we ro pa do lo wa ni ji ona wo ni ya re mi ri adegi ya o ni ado to ta ki wo wa ye mari okwo ai ke be go so lo ba we yo ya iwu yen nya ke ri pari ogweri ya vie mi ya na do ya to ta ke o wa no ti o ni kere bo o ti o ni kere ni ke ja ibi ya be mi ya ni ya we e ba ni ka me na ya de ibi e to mi so mo wa gbe ne e o meje runda o mu e bo ha o si me o ze ni na gwa me ya na wa we si wa no da me o ka me wa no be gai wa no we subscribe jo o so lo bo ahia afia gbo wa wa no ma be subscribe wa be ahia no wa ya subscribe wa subscribe je Ibota Storyteller YouTube channel wa ga subscribe ne agogo no di ake wa be pion wa ga be pie gogo ine wa ga ye mi gogo we gogo ha be no la dia wa be pie no kodu ko se kege ni gi ja mo ka ge la dia wa i ga mu ka no hia ka amio wa be ga imani ma emio ni abi mio wa be gbe mi jo ino ta bi ro wa be ha ma be wa be gbe iga be ri ma ne nu wa wa be we mo ikpe bo pa no te mu ni wa ga pion oni wa we mo ne wa we si wa bi da me o be ye so la no de pe ti sa lo bo wa bye bye